Hello guys, así con ustedes kusina tour onde kami takusi alde atun mga almuerzo, comida, y cena. Binancho kami frente. Let's go! Entra kita. So, ese alde atun kusina. Tiene kita ada sila family size caldero. Kasha ele aquí 5 sako arroz. 5 sako na talaga. Ese también ade atun. Like, ano lang, small family lang. Si mga 3 gente, 4 gente lang ustedes. Kasha ya aquí. Unchupa. Charis, unchupa yun. Kabar, chini kami kita aquí. Ano yakel? Cuchillo. Mira tu. Cuchillo. Amo tita usa. Lansya con el gente. Anda kinakusina. Pregunta, cosa al ulam? Asan sila? Diba? Napregunta ko cosa al ulam. Si ayuda mo ko si aki. Diba ka ba ko si al ulam? Pwede ya kita come. Charis lang. Tausa kita con saha goma. Para arde fuego. Diba? Okay. Ese lang. Chini kita mga lenya. Siyempre lenya kita usa. Chini best carbon. Si Chini carbon. Aki tamin. Diba? Tapos yung kami na paatras. Chene kita. Aldi atun. Rep. Rep! Hindi sa rep. Plate. Drawer. Para save di atun mga plato. Hindi nagkukuratsa. O mga kosa insekto pa man. Siyempre, aldi atun. Agua. Habla sila, no hay do mineral aquí na monte. Ara, chenia, de antes que, pero maski hindi man mineral el agua, de antes, fresco el sale na pozo. El aquí, ese mineral, chenia man se el mezclao. Of course, using fertilization para man-filter con el agua na queda el mineral. Así na lang ka. So, ustedes ya cuidado na yung keber si quiere tu mineral o agua de pozo. Basta iyo, takatoma iyo masking ko sa agua. Ako may gani iyo hilaw. O, diba? Sabroso ka ko may hilaw. Charis lang! Sila di atin ka kusina tour. Charis lang, good vibes lang everyday. Mwah, mwah.